আসানসোলের সৃষ্টিনগরের ওডিসি ক্লাবে বেঙ্গল সৃষ্টি উদ্যোগে প্রথম আন্তঃক্লাব পিকলবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। টুর্নামেন্টে 4টি দলের মোট 40 জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন এবং দিনভর একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়রা তাদের দক্ষতা, কৌশল এবং দলগত সমন্বয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেন। শেষ পর্যন্ত চিত্রকূট দল দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে, আর পিকল ফ্যালকনস দল রানার্স আপ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিয়েলমি ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর, বিজনেস হেড নিসার নাইকু। তিনি বিজয়ী ও রানার্স আপ দলের হাতে ট্রফি ও সম্মাননা তুলে দেন এবং খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি, আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধিরা এবং ক্রীড়াপ্রেমীরাও উপস্থিত ছিলেন। বেঙ্গল সৃষ্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়, পিকলবলের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এবং নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করতে ভবিষ্যতে এই টুর্নামেন্টকে আরও বৃহত্তর পরিসরে আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে সমাজে সুস্থ, সক্রিয় ও ইতিবাচক জীবনযাত্রার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যেও তারা কাজ করে যাবে বলে জানানো হয়। I'm a bad bitch, open my door. In my fur coat, dragging on the floor. It's a new world, time to explore. What a bad girl want, get the bad girls more. ये टूर्नामेंट हम लोगों ने 4 टीमों के बीच में करवाया है, जिसमें चित्रकूट पिकलर्स है, फाल्कन पिकलर्स है कुमारडुगरी से, और अपना सेंट पैट्रिक से टीम है, और चौथी टीम हमारी ओडीसी क्लब की है। और चारों टीमों के 5-5 सेट्स आए हुए हैं प्लेयर्स के खेलने के लिए। और देख रहे हैं आप टोटल 40 खिलाड़ी यहाँ पे आज कम से कम अपना किस्मत आजमा रहे हैं सब लोग। अच्छा गेम चल रहा है, अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, और ये हम लोग इसको स्पोर्ट्स को इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं, और इसके लिए सभी का सहयोग यहाँ पे लगता है। देख रहे हैं आप जितना माहौल बना हुआ है, सब गेम इंथुसियास्टिक्स हैं यहाँ पे, जो कि स्पेशली पिकल बॉल खेलते हैं सारा। पिकल बॉल है, ये इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम है, और इसमें 4 टीम खेल रही है। मेरी टीम चित्रकूट पिकलर्स है, और हमको ओडीसी ने यहाँ इनवाइट किया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू ओडीसी। उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा माहौल दिया जिसमें गेम हो रहा है, और बहुत प्रोफेशनल सेटअप है। मुझे लगता है इस गेम से, इस टूर्नामेंट से ये स्पोर्ट और आगे बढ़ेगा।